नमस्कार प्रशांत दास पेजेर आरेकटी भिडियोते सबाइके जानाई अनेक अनेक स्वागत। दक्षिण कलकातार सेरार सेरा प्यान्डेलेर मध्य अन्यतम एकटी प्यान्डेल हच्छे त्रिधारा। प्रति बछरेर मतो चमक तो थाकबेई। आलोर रोशनीते परिपूर्ण चारिदिक भरे उठेछिलो एई त्रिधारार पुजो प्यान्डेलेर जोन्नो। तो ए बछरे माने 2023 पुजोर थीम छिलो होच्छे उत्सव। प्रति बछरेर मतोई शिल्पी गौरांग কৈলারের भावनातेई सेजे उठेछिलो त्रिधारार पुजो मंडप उत्सव। तो भिडियोटी आपनारा देखते थाकुन एबं एनजय करते थाकुन। कारा कारा एई प्यान्डेलटी देखेछेन अवश्यई किन्तु आमाके कमेंटेर माध्यमे जानाबेन, एकदम भुलबेन ना। भिडियोटी कन्टिन्यू करुन। অবশেষে চলে এলাম মায়ের মূর্তি দর্শনে। প্যান্ডেলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অসম্ভব সুন্দর সেই মায়ের মূর্তি, মানে একদম ঠিকঠাক মানানসই যাকে বলে। তো মায়ের দর্শন তো করলাম, বাকিটা আপনারা দেখতে থাকুন। ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার, প্লিজ ফলো দিস পেজ। আমাদের ভিডিওর সাথেই থাকুন। দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে।